टेक ऑफ में सबसे बड़ा फैक्टर इमरान का ग्लैमर नहीं, उसका वर्ल्ड कप नहीं, उसका शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी नहीं, इन लोगों से नफरत है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में शऊर आया, नफरत। उनके बच्चे जवान हुए, उन्होंने कहा, बुजुर्गों को कहा, तुम चबलो। ये जमीन से उठ के 7वें आसमान पे पहुंच गए, हम उसी तरह रींगते फिर रहे हैं। गंदे शहर, गंदी गलीज गलियां, न नौकरियां, न इलाज, न को गल, न को बात। आखिरी बात बड़ी दिलचस्प है। सैयद यूसुफ रजा कीलानी के साहबजादे अली मूसा कीलानी ने कहा है कि सब जमातें नाकाम हो गईं और इसका क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाता है। उन्होंने बेहतरीन खेला। हमारे सपोर्टर्स तो 2020 की दहाई में नहीं बल्कि 2000 की दहाई में जी रहे हैं। अच्छा, इसमें ये जो बरखुरदार है अली मूसा गिलानी, इसे मैं इस नौजवान के साथ एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ और अपने व्यूअर्स को गवाह बना के कि बरखुरदार पीटीआई की मकबूलियत अगर इमरान का कल्ट और कैरिज्मा होता तो जब पीटीआई बनी थी, मैं इनका पहला सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और मीडिया एडवाइजर था। मेरी सिंपथीज आज भी उनके साथ हैं, क्योंकि बाकियों से बहुत बेहतर है। उनसे आगे भी ये आजमाए नहीं गए, ये अलग बात है। लेकिन अगर कैरिज्मा वजह होती, वर्ल्ड कप नया था, शौकत खानम नया था, तो फौरन टेक ऑफ करते। ऐसा नहीं हुआ। इमरान का सारा पॉलिटिकल करियर आपके सामने। वो एक तो नहीं कि 1-2-3 साल में वो टेक ऑफ कर गया, नो, उसने स्ट्रगल की। टेक ऑफ में सबसे बड़ा फैक्टर इमरान का ग्लैमर नहीं, उसका वर्ल्ड कप नहीं, उसका शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी नहीं, इन लोगों से नफरत है। वरना एक बंदा तरोताजा, वो पूरी कौम का हीरो, एक ग्लैमरस आदमी, एक दयानत और अमानत की शोहरत रखने वाला बंदा, वो इतने साल क्रॉल करता रहा, स्ट्रगल करता रहा। नहीं, ये उसकी पॉपुलैरिटी से ज्यादा पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम जो पार्टीज थी उनसे लोगों की नफरत थी। वो इनसे बददिल होते गए, मुतनफर होते गए, इनसे दूर होते गए, और उनके पास ऑप्शन एक जो स्ट्रगल कर रहा था। वरना इमरान जैसा जो हम लोग शख्सियत परस्त हैं, उसको तो पहले साल ही टेक ऑफ कर जाना चाहिए था। लेकिन कितने साल क्या होता रहा पीटीआई के साथ। वजह ये एवन फील्ड है तो सरे महल्ले, ये सारे कारोबार। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में शऊर आया, नफरत। उनके बच्चे जवान हुए, उन्होंने कहा, बुजुर्गों को कहा, तुम चबलो। ये जमीन से उठ के 7वें आसमान पे पहुंच गए, हम उसी तरह रींगते फिर रहे हैं। गंदे शहर, गंदी गलीज गलियां, न नौकरियां, न इलाज, न को गल, न को बात। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर नई नस्ल है। ये मेरा तजिया है, गलत हो सकता है। ये जो मूसा गिलानी है, इस बरखुरदार को भी चाहिए ये इन लाइंस पे भी सोच के देख ले। जरूरी नहीं मैं ठीक कह रहा हूं, लेकिन मेरा ये कंसिडर्ड ओपिनियन। ये तो कानून जाने, रियासत जाने, हम जैसे लोग तो इसमें क्या कह सकते हैं। तो बाकी वादा माफ हुआ तो मसूद महमूद भी था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में। इस मुल्क में वादा माफ गवाहों की कमी नहीं। वो कूफियों के बारे में कहते हैं ना कि हमारे दिल हुसैन के साथ लेकिन तलवारें यजीद के साथ हैं। वानी पीटीआई के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमे की बात की उन्होंने कहा है कि नहीं, अगर फैज़ हमीद ने किया है तो मेरा ख्याल है उनके साथ पूरी तरह सॉर्ट आउट किया जाए अगर मुनासिब सबूत हैं और ये है वो है वगैरह। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि इससे केओस और कॉम्प्लिकेशन में मजीद इजाफा होगा। मुल्क को ये मामी चीफ ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि नफरतों तक ना लेके जाए, शायद कबायली जंग ना बनाए। तो अब भी अगर हमें होश नहीं आता यहाँ तक पहुँचने के बाद भी, तो क्या कर सकते हैं। ये पाकिस्तान जहाँ खड़ा है इसकी एक बैकग्राउंड है। कोई बस्ती ना रातों रात उजड़ती है ना बस्ती है। घर मकान बनाने में वक्त लगता है, घर बनाने में बहुत वक्त लगता है। बहरहाल
وہ حکومت میرا خیال ہے اس طرح کے فیصلے کر کے زیادہ ہائپ کریٹ کر رہی ہے، زیادہ پاپولیرٹی اور زیادہ تجسس پیدا کر رہی ہے پی ٹی آئی کے بارے میں، جو میری کچھ سمجھ نہیں آتا. اچھا، تو جلسے سے اتنا خوف ہے لوگوں کو کہ لوگوں کے گھر توڑ کے، دروازے توڑ کے ان کو پکڑا جا رہا ہے جو ایکٹیوسٹ ہیں پی ٹی آئی کے. تو لگتا مجھے یوں ہے کہ یہ جو رجیم ہے جس کو کئی لوگوں نے عجیب عجیب نام دے رکھے ہیں، فارم 47، میں نے کہا سبحان اللہ بھائی، 1947 میں آزاد ہونے والا ملک فارم 47 پہ پہنچ گیا ہے، تو قوم کو مبارک ہو. تو ایسا نہ ہو حکمرانوں کو ہاتھوں سے لگائی گئی گرہیں اپنے دانتوں سے کھولنی پڑیں، دانت جھڑ جائیں، گرہیں نہ کھلیں. یہ تو قانون جانے، ریاست جانے، ہم جیسے لوگ تو اس میں کیا کہہ سکتے ہیں. تو باقی وعدہ معاف ہوا تو مسعود محمود بھی تھا ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں. اس ملک میں وعدہ معاف گواہوں کی کمی نہیں. وہ کوفیوں کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ ہمارے دل حسین کے ساتھ لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں. سو وانی پی ٹی آئی کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمے کی بات پہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، اگر فیض حمید نے کیا ہے تو میرا خیال ہے ان کے ساتھ پوری طرح سارٹ آؤٹ کیا جائے اگر مناسب ثبوت ہیں اور یہ ہے وہ ہے وغیرہ. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کیوس اور کمپلیکیشن میں مزید اضافہ ہوگا. ملک کو یہ مقامی چیف نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ نفرتوں تک نہ لے کے جائے، شاید قبائلی جنگ نہ بنائے. تو اب بھی اگر ہمیں ہوش نہیں آتا یہاں تک پہنچنے کے بعد بھی، تو کیا کر سکتے ہیں. یہ تو قانون جانے، ریاست جانے، ہم جیسے لوگ تو اس میں کیا کہہ سکتے ہیں. تو باقی وعدہ معاف ہوا تو مسعود محمود بھی تھا ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں. اس ملک میں وعدہ معاف گواہوں کی کمی نہیں. وہ کوفیوں کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ ہمارے دل حسین کے ساتھ لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں. سو وانی پی ٹی آئی کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمے کی بات پہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، اگر فیض حمید نے کیا ہے تو میرا خیال ہے ان کے ساتھ پوری طرح سارٹ آؤٹ کیا جائے اگر مناسب ثبوت ہیں اور یہ ہے وہ ہے وغیرہ. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کیوس اور کمپلیکیشن میں مزید اضافہ ہوگا. ملک کو یہ مقامی چیف نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ نفرتوں تک نہ لے کے جائے، شاید قبائلی جنگ نہ بنائے. تو اب بھی اگر ہمیں ہوش نہیں آتا یہاں تک پہنچنے کے بعد بھی، تو کیا کر سکتے ہیں.